بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La classification des coupes. Premièrement, le but des coupes. Les coupes permettent d'améliorer la clarté et la lecture du dessin en remplaçant les lignes cachées ou les contours cachés, traits interrompus qui sont représentés par un trait interrompu par des lignes vues avec des traits continus forts. Donc, la classification des coupes. On a plusieurs types de coupes. Premier type, c'est les coupes simples. C'est le cas d'un seul plan séquent. On a un seul plan. Il y a deux types de coupes simples. Coupe simple transversale, c'est le plan séquent est perpendiculaire à la grande dimension de la pièce. Donc هذه لما القطع يكون بصفة بالعرض ou transversal. Deuxième type, c'est les coupes simples longitudinales. C'est le plan séquent est parallèle à la grande dimension de la pièce. Donc لما القطع يكون بالطول على حسب طول القطعة راح نسميه longitudinal. Donc les coupes simples, la procédure تاعهم راه les étapes راح يكونوا premièrement عندنا l'objet initial. هذا l'objet initial, c'est la pièce à l'état initial, non coupé. Deuxième étape, c'est l'étape de la coupe. Donc c'est le plan de coupe, c'est un plan imaginaire. On imagine que la pièce est coupée par ce plan-là, le plan de coupe. Troisième étape, enlever la partie en avant du plan de coupe pour observer le détail intérieur. Quatrième étape, c'est l'observation et le dessin du détail. Donc c'est l'observation et le dessin de la pièce coupée. Donc la vue en coupe. C'est le dessin de la vue en coupe avec des arêtes continues au lieu des arêtes cachées et interrompues. Très bien. هذا c'est le premier type, c'est les coupes simples والديتاي رانا شفناه في الدرس السابق. اللي حاب يرجع للدرس السابق يلقى كل الديتاي اللي كاين. Deuxième type de coupe, c'est les coupes partielles. Les coupes partielles, dans ce type de coupe, on considère les deux coupes. Donc on a deux types de coupes partielles. Premièrement, c'est les demi-coupes. Les demi-coupes, c'est la pièce, demi-coupe. Lorsqu'une pièce présente un ou plusieurs plans de symétrie, donc تكون القطعة متناظرة بارابور ان بلون. دونك عندنا القطعة هذه راه متناظرة بارابور البلون هنا وبارابور البلون هكذا. دونك راح ناخذو لما تكون متناظرة بالنسبة للبلون راح نرسمو ديمي كوب. دونك نشوفو كيفاش اون بو رياليزي اون ديمي كوب بلوتو كون كوب. دونك نقدرو نستعملو ديمي كوب بدل ما نستعملو لا كوب كومبلي. دونك كي نشوفو هنا واش عندنا بلون دو كوب à 90 degrés. هذا اونفير. Donc, les coupes simples, le plan de coupe à 180 degrés. Et vu que la pièce est symétrique par rapport à ce plan-là, on prend la demi-coupe, plan de coupe à 90 degrés. Donc, on a l'un quart de la pièce au lieu de la moitié de la pièce. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va enlever la partie en avant qui m'offre les plans de coupe simple, qui m'a les coupes simples. On observe la pièce coupée et on dessine la vue en coupe. Donc, enlever la partie coupée qui est située en avant du plan de coupe. Troisièmement, on dessine tous les détails et on assure les zones qui ont été coupées. On désigne le plan de coupe
et la vue en coupe par les mêmes lettres AA. Donc, maintenant, c'est le plan de coupe. AA, c'est le sens d'observation. Et c'est la vue en coupe. La vue en coupe, en demi-coupe. C'est une vue en demi-coupe. Vue en demi-coupe. علاش en demi-coupe عندنا la partie هذه représentée coupée ou la partie هذه représentée non coupée. Donc c'est la vue en coupe. C'est le résultat final. Donc la vue en demi-coupe AA. واش راح يكون فيها؟ Premièrement, dans ce mode de représentation, la moitié de la vue est dessinée en coupe. La moitié de la vue inférieure est dessinée en coupe. Donc, on a les formes intérieures. علاش نديروها en coupe afin de définir les formes et les contours intérieurs. Donc, هنا باش نشوفوا الأشكال الداخلية للقطعة، الشكل الداخلي للقطعة، تفاصيل القطعة من الداخل. Alors que l'autre moitié reste en mode représentation normale. La partie supérieure reste en mode représentation normale. Afin de décrire les formes et les contours extérieurs. هنا راح نشوفوا الشكل الخارجي للقطعة. دونك واش راح نديرو هنايا؟ راح نربحوا هنا نشوفوا الشكل الداخلي للقطعة وهنا نشوفوا الشكل الخارجي للقطعة. Donc au lieu de faire de vue de dessin، هذا الديسان la vue en demi-coupe راح تسمح لنا pour fusionner les deux dessins dans un seul dessin اللي هو vue en demi-coupe. Très bien. Deuxième type de coupe partielle, c'est les coupes locales. Coupe locale, pour définir uniquement un seul détail, un trou, une rainure, un centre ou une forme particulière du contour intérieur, on utilise une coupe locale au lieu qu'une coupe complète. Donc on dit la pièce c'est un arbre, la partie c'est une rainure de clavette, et la partie c'est un centre. Donc au lieu de faire la coupe complète تاع la pièce راح نديرو دي كوب لوكال كيما شفنا من قبل في الدرس. شفنا لي فيو لوكال ولا لي فيو دو ديتاي. راح كيف راح نديرو دي كوب لوكال. دونك راح نديرو كوب لوكال هذه بور ديكرير سيت بارتي لا اللي هي لا رينور، وراح نديرو اون كوب لوكال هنا. دونك بروميير كوب دوزيام كوب لوكال au lieu de faire la coupe pour toute la pièce. La pièce devient comme ça. Donc la pièce راح نحصلوا النتيجة هذه. دونك هنا درنا لا كوب في لا زون اللي فيها لا رينور، ودرنا اون كوب لوكال في لا زون اللي فيها لو سونتر. Donc l'indication du plan de coupe est inutile dans ce cas. Donc هنايا ما درناش كيما في لي فيو سامبل ولا في لي فيو اون دومي كوب، ما درناش لي بلان دو كوب وما درناش لا ديزينياسيون l'indication تاعهم اللي هي ا كما درنا من قبل ا سميناهم بي سي. هنا ما عندهاش دور، ما عندهاش فعاليه. Deuxièmement, un trait fin ondulé ou en zigzag sert de limiter aux hachures اللي هو هذا. donc هذا et ça. donc هادو دي تري ondulé ou en zigzag pour limiter les hachures. donc هنا راح يتبان لنا la partie تاعنا. c'est une coupe locale. coupe locale. Troisièmement, c'est les coupes brisées ou coupes complexes. Si plusieurs détails intéressants de la pièce ne se trouvent pas sur le même plan, plutôt que de faire plusieurs coupes complètes, on réunit plusieurs de ces coupes sur la même coupe appelée coupe brisée. Donc le plan de coupe brisée est construit à partir de plusieurs plans de coupe usuels. Donc on a deux types de coupe brisée. coupe brisée à plan parallèle يعني بمستويات متوازية. donc supposons on a la pièce هذه. donc le plan de coupe est construit à partir de plans de coupe classiques parallèles entre P1, P2, P3.
دونك هذه لا بياس عندنا او ليو دو فير 3 كوب اللي هي في البلون هذا بي 1 اللي راح نكوبي بور في لا بياس في لو ترو هذا، وراح نزيد ندير ان دوزيام كوب هنا، تروازيام كوب هنا. دونك او ليو دو فير 3 كوب افيك 3 بلون راح نديرو اون سيل كوب نجمعو فيها لي 3 بلون. راح يكون عندنا ان بلون بريزي افيك دي بلون راح تكون عندنا راح تكون عندنا اون كوب بريزي افيك دي بلون باراليل. بلون باراليل اللي هو هذا البلون 1 بلون 2 اي بلون 3. دونك لا بياس تاعنا راح تكون هذه لا بارتي راح تولي هذه لا بارتي اون اولفي. لا بياس تاعنا راح تكون لا بياس كوبي راح تكون بهذا الشكل. هذا سي لو سونس دوبسيرفاسيون. دونك راح نشوفو من هذا الاتجاه راح نشوفو لي بارتي هذو لي بارتي كوبي. من بعد راح ناخدو كل الاجراءات اللي شفناهم في لي بلون في لي كوب سامبل اكسترا. راح تكون نفس التقنيات. دونك la trace du plan de coupe est toujours matérialisée par un trait mixte fin. Donc كيما شفنا في لي كوب سامبل لي دومي كوب هنا ثاني راح تكون لا تراس تاع البلون دو كوب تاعنا تري ميكست فان. فوالا رانا مشينا هذا البلون الاول دوزيام اي لو تروازيام. دونك سي هذا رانا كوب بريزي بلون دو كوب بريزي، وهذا لو سونس دوبسيرفاسيون دونك هذه لا بارتي اونلفي هذه لا بارتي اوبسيرفي. دونك لا في اون كوب تاعنا في دو دروات اون كوب راح تعطينا راح تعطينا هذا الشكل. Le changement d'orientation du plan de coupe est défini par des écarts en très fort. Donc le changement هادو هنا 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 وهذا لي شونجمون هادو راح يكونوا définis par des écarts اللي هما هادو ال فوالا. هادو هو لو شونجمون هنايا. Coupe brisée à plan séquent. Deuxième type de coupe, c'est les coupes brisées à plan séquent. Le plan de coupe est constitué de deux plans séquents concurrents. Donc supposons qu'on a la pièce pièce quelconque, pièce coudée. Donc c'est la pièce à l'état initial. لو كان نتبعوا لي كوب اللي قرينا من قبل راح تكون عندنا هنا دو كوب. بريمير كوب بلان دو كوب 1 plan de coupe 2. Donc au lieu de faire deux coupes, on va faire une seule coupe. اللي هي هنا. Donc راح ناخذ première partie من le plan 1 و deuxième partie من le plan 2. Donc la coupe brisée راح تكون بهذا الشكل. وهذه la partie à enlever. Donc l'observateur هنا راح يشوف la pièce تاعنا يشوف les détails تاعو. Et enfin on dessine les détails. Donc la vue coupée est obtenue en ramenant dans un même plan tous les tronçons coupés des plans de coupe successifs. Donc راح نرسموه في نفس المستوى رغم انهم هنا مش متوازيين، لي دو بلون مش متوازيين، لكن في الرسم راح نرسموه في مستوى واحد. دونك نرسمو لا بارتي هذه ونزيدو نرسمو معها لا بارتي هذه دوزيام بارتي دون لو ميم بلون. لي ديسكونتينيتي دو بلون دو كوب اريت و اونغل اللي هما هادو لي زاريت هادو لونغل هنا la discontinuité تاع لي بلون دو كوب ne sont pas représentés. Donc هنا elle est considérée comme un seul plan. Voilà هنا ما عندناش l'arête اللي بين لي دو بلون. Donc elle est considérée comme un seul plan.